السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ افلا یتدبرون القرآن۔ خطبہ جو شروع کیتا وہ آواز ٹھیک سی۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن، فرمایا بس ٹھیک ہے، تسی میرے قرآن تے غور کیوں نہیں کرنے؟ اسی قرآن پاک پڑھنے بھی ہاں، سننے بھی ہاں، لوگوں سناندے بھی ہاں، وہ ترجمہ بھی سنانے ہاں، اگر تشریح بھی کرنے ہاں، مگر اکثریت ساڑی جڑی ہے نا وہ اسی فارمیلٹی پوری کرنے ہاں، غور نہیں کدی کیتا کہ قرآن پاک کتنی گہرائی والی کتاب اور کتنی عظیم الشان کتاب اور کتنی ساڑھے واسطے رہنمائی والی اور سچائی والی کتاب ہے، اور یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اللہ کریم دا کلام ہے، مالک دا بابرکت اور عظمت والا کلام ہے۔ اللہ کریم پھر بھی فرما رہے ہیں، پتہ بھی سارے نوں ہے۔ یار جدوں پہاڑاں نے اذان شروع کی تھی کڈی پیاری آواز سی، وہ آواز تینوں میں تانوں اشارہ بھی کیتا ہے کہ چھڈ دیا جے نین دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن رب دا کلام رحمان دا، اور جدو قرآن پاک دے الفاظ آندے رہے نا ادو سارے پتہ کہ اللہ دا کلام ہے، اللہ کریم دا سونا کلام ہے، سونے رب دا سونا کلام ہے، سچے رب دا سچا کلام ہے، اچے رب دا اچا کلام ہے۔ پھر اس کے باوجود رب رحمان فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تسی میرے قرآن تے غور کیوں نہیں کرتے؟ جی سانوں انہاں گلاں دا بڑا غور ہے، کسی جگہ تے رشتہ داراں کول جانا ہوئے، نانکیاں دے جانا ہے، دادکیاں دے جانا ہے، سسرال جانا ہے، سجنا بیلیاں دوستاں جماعتیاں ساتھیاں سیاسیاں مذہبی لیڈراں اور چودھری سردار نمبردار علاقے دا چیئرمین ایم پی اے یا صدر وزیر وزیر اعلیٰ مشیر کسی نے ملن واسطے جانا ہے، وہ یار کول چلے ہاں، کچھ لے کے جاؤ،
खाली हथ ना जाओ, रिश्तेदार को चले हैं कुछ लैके जाओ, खाली हथ ना जाओ। आसमान तो आवाज़ आती है इस मेहमान को जाने ही कुछ लैके जा रहे हैं, जो साडा मेहमान बनने तो खाली हथ ही आ रहे हैं। जे साडा मेहमान बनना तू जन्नत दे अंदर, तेनू पता नहीं कि तू किदा मेहमान बनना जन्नत है, ਉਹਦੇ बारे कदी नहीं सोचा कि मैं कुछ लैके जावा, कुछ कमा के जावा, कुछ कमाई करके जावा। अफला यतदब्बरून अल कुरान, फरमाया क्यों नहीं तुसी मेरे कुरान पे गौर कर। ये मेरा कलाम है, मैं रहमान दा कलाम है, इतना उच्चा कलाम। अल्लाहु अकबर। मौलाना खतीब पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक जुमला बड़ा बोलना। अल्लाह इरशाद फरमांदन अफला यतदब्बरूनल कुरान, अल्लाह फरमांदन मेरे कुरान पे गौर करो, मेरे कुरान पे गौर क्यों नहीं कर दे। कुरान समंदर है, समंदर इहदे विच गोता लाओ, आओ मैं भी गोता लावां, तुसी भी रल के सारे गोते लाइए। कुरान समंदर है, आसमान तो आवाज़ आउंदी है, गोते ला ला के वेखो, मैं एहो जे हीरे जवाहरात हर गोते ते अता करांगा जिहड़े तुसी सोच भी नहीं सकदे। क्या कुरान पाक दियां गहराई। अफला अफला क्यों नहीं, अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्यों नहीं मेरे कुरान पे गौर कर दे। और कुरान अल्लाह का क्या अंदाज कैसा समझान दे, सुबहान अल्लाह। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाए कैफ रुफिअत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ कैफ सुतिहत। फरमाया मेरे कुरान, मेरे आसमान वल वेखो, किते फरमाया मेरे कुरान ते गौर करो, किते फरमाया आसमान वल वेखो, आसमान वल, आसमान वल वेखो, फरमाया मेरे कुरान वल वेखो। ते किते इस तरह सानू आर्डर फरमाया वफी अनफुसिकुम, जे तेरे कोल किसी पासे वेखण लई टाइम नहीं ते अपने आप नूं ही वेख ले। फरमाया अपने जिस्म ते गौर कर, अपने जिस्म ते गौर कर। अफला फरमाया वाफी अनफुसिकुम, अपने आप ते गौर कर, शीशे विचों अखां वेखिया कर, चेहरा वेखिया कर, सर वेखिया कर। फरमाया अपने वजूद ते गौर कर, टुरना ते अपने पैरों वाल वेखिया कर। फरमाया वफी अनफुसिकुम, फरमाया अपने आप ते गौर कर, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। वासल साहब, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। सुभान। मालिक फरमाते ने मेरा कलाम है, गौर करो। और किसी ने क्या बात की है, सानू कलाम रब दे कलाम ते गौर करांगे ना, सानू फिर पता चलेगा कितना प्यारा कलाम है और किदा कलाम है। और रहमान आप कितना प्यारा है, ओ मालिक आप कितना अजीम है, ओ मालिक आप कितना हुसीन है। जिन्हें जहान हुसीन बनाया, कायनात हुसीन बनाई है। मैं सदके जावा जिन्हें चंद बनाया, एक एक सितारा इतना प्यारा बनाया है, वो परवरदिगार आप कितना प्यारा होगा। सुभान। रब्बे जुल जलाल फरमाते ने मेरे कुरान पे गौर कर, फरमाया अपने आप पे गौर कर, फरमाया मेरे कुरान पे गौर कर। आसमान वल वेख, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवां, छेवां, सतवां आसमान। फरमाया
میرے آسمان وال غور کر، میں کیویں آسماناں نو بنایا ہے، کیویں زمیناں بنائیاں، تے نال ہی رب ذوالجلال فرماندے نے جدوں تو میری بناوٹ تے غور کر لوے گا پھر تینوں ساڈا پتہ چل جائے گا اسی کی ہاں۔ جدوں تو سانو جان لوے گا پھر ساری دنیا، ساری کائنات، سارے جہان نو جان لوے گا، سارے جگ نو جان لوے گا، پھر تینوں پتہ چلے گا میرے والدین جیسی نعمت کنے بنائی ہے اور بیوی بچیاں جیسی نعمت کنے بنائی ہے۔ تینوں پتہ چل جائے گا کہ نانا جان، دادا جان، دادی جان، نانی جان جیسی نعمت کنے بنائی ہے۔ پھر تینوں پتہ چل جائے گا رشتے داری دیاں محبتاں کنے پائیاں نے، پھر تینوں پتہ چل جائے گا خاندانہ دا تعارف کنے کروایا ہے، پھر تینوں پتہ چل جائے گا خاندانہ دی پہچان واسطے خاندان بنائے، پھر تینوں پتہ چل جائے گا کہ سارے جہان دی رہنمائی واسطے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیدا فرمایا ہے رب ذوالجلال نے۔ پھر تینوں ساڈی پہچان جدوں ہو جائے گی نا، پھر ساری کائنات دی پہچان ہو جائے گی۔ جدوں تو رب نو جان جائے گا پھر تو سارے جگ نو جان جائے گا۔ سبحان میرے مالک دیاں تقسیماں دیکھو۔ فرمایا غور تے کر، اور کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی، تو مرد میدان تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی۔ مالک نے کتنے گیا ہے سپیکر ہے کتنے اگے صحیح دی جو تین اشارہ کیتا پھر تو جاندے ٹبری مروڑ گیا، تینوں اور کوئی کام نہیں۔ کتنا ودیا آواز ہے، بندے کم از کم اپنے کام کا تو پتہ ہونا چاہیے بھی آواز جڑی اتنے سے۔ میرے دوستو غور کرنا، رب ذوالجلال ایکو والی آواز جڑی پہاڑاں نے اذان جدو کہی تو کیوں اتوں اٹھیا ہے، تینوں ضرورت کی سی جدو اذان ایڈی پیاری آواز ایڈا، میں آواز چیک کرنا چاہتا سا لیکن میں دعا کردا رہا ربا یہ کتے اٹھ کے ادھر نہ جائے، پتہ نہیں کدھر ادھر ٹر گیا ہے۔ جیڑی میری شروع تو قبول نہیں ہوئی وہ اینڈ تے شاید اللہ اینڈ تے مان لے، بہر مالکا میں تیری ذات تو صدقے۔ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا، رب ذوالجلال نے لوگوں سنو، فرمایا غور کرو غور، فرمایا میں تواڈے واسطے تواڈا رب ہون دی حیثیت دے نال تانوں کہہ رہا، فرمایا غور کرو غور، غور کرو میرے قرآن تے میں کی آکھیا قرآن پاک دے اندر۔ اور اللہ کریم نے میں صدقے جاواں دیکھو ساڑھے بارے فرمایا اپنے آپ تے غور کر، میں تیرے کتنا عظیم بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں تینوں بڑا سونا بنایا ہے، بڑا پیارا بنایا ہے۔ میں صدقے جاواں یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے جو پڑھنی آنا یہ آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان۔ سبحان شانہ تیریاں، کتے کاٹھے سے اونی بیریاں، خربوزے آدیاں ٹیریاں، کتے گنے دے نال گنڈیریاں، کتے نے دعانے لال سو سبحانہ سبحانہ، کتے مورا پہلا پائیاں، کتے بلبلاں چہکائیاں، کوئلاں کو کاراں لائیاں، سب تینوں گاون سائیاں، کتے کگی آکھیں ہو بہو سبحانہ سبحانہ، پر سب تھی بہتر آدمی، ہر چیز کر دیے خادمی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔
تھی بہتر آدمی، پر سب تھی بہتر آدمی، ہر چیز کر دیے خادمی، کسے کو لوے کسے جو لوے، بچیاں تو کھو کے چو لوے، یہ اگے سکدہ کون کو، سبحانہ ہو سبحانہ ہو سبحانہ۔ اور یہ زانی شہید رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ کرنا کیتے باہر ٹھاٹھا مار دے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ کیتے باہر ٹھاٹھا مار دے، کنڈے نہ دس دے پار دے، کسے ڈوب دے کسے تار دے، مچھ کچھ چھالا مار دے، کیتے ہود عالم ہو بہو سبحانہ ہو سبحانہ ہو، کیتے گاواں مجھاں چر دیاں۔ وَإِنَّ لَكُمْ حضرت شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کریم دا قرآن پڑھ پڑھ کے، اور یہ زانی شہید رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کتے گاواں مجھاں چر دیاں، دودھاں دے پانڈے پر دیاں، وچ 12 ہرنیاں چر دیاں، کئی جم دیاں کئی مر دیاں، اور کئی ڈنگر سوب سو سبحانہ ہو سبحانہ ہو، کتے باہر ٹھاٹھا مار دے، کنڈے نہ دس دے پار دے، کسے ڈوب دے کسے تار دے، مچھ کچھ چھالا مار دے، کتے ہود عالم ہو۔ میں صدقے جاواں آسمان تو آواز ہوندی، غور کیوں نہیں کر دے؟ فرمایا غور کرو، انہا نہراں وال غور کرو، انہا دریاواں وال غور کرو، انہا سمندراں تے غور کرو۔ کہ اللہ تو یہ قدرتاں تو، اور سمندر تے پھر بہت بڑا ہے، دریا تے پھر بہت بڑا ہے، نہر تے پھر بہت بڑی ہے۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے جڑے تیرے سیراں دے اتے اڑدے نے، کدی انہاں نو آسمان وال دھیان کر کے ویکھیے؟ آسمان وال ویکھیا کر۔ فرمایا الم یرو الی الطیر، قرآن پاک، الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ آسمان تے اینج چاتی ماریا کر، اپنے سر دے اتے انج ویکھیا کر آسمان وال، پرندے اڑدے نے، فرمایا انہاں نوں میں اڑانا وا، انہاں نوں فرمایا لا یمسکہن الا اللہ، اسی اڑان والے ہاں، پرندیاں دیاں اسی محبتاں، جناب پرندیاں نال محبتاں کرن والے، پرندیاں نال پیار کرن والے، پرندیاں دے نخرے ویکھن والے، تے کدی غور تے کرو لا یمسکہن الا اللہ، فرمایا اسی ہی اڑانے ہیں۔ اگے لفظ سننا ذرا، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ فرمایا
जिन्हां विच ईमान है, जिन्हां दे दिलां साडा एहतराम है। अल्लाह फरमांदे ने जिन्हां दिलां साडी इज्जत है, वो जदों परिंदियां उड़दियां नूं वेंदे ने ते साडियां तारीफां ही करदे जांदे ने। फरमाया उन्हां दा ईमान होर वध जांदा। सुभान, परिंदे वेख के ते उन्हां दा ईमान होर वध जांदा। तुहानूं एक होर मैं इत्थे ऐत सुनावां, एक ते ऐत तुहां सुन लई, दूसरी ऐत अवलम यरौ इला त्वय्र अवलम यरौ इला त्वय्र फौकहुम स्वाफ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। फरमाया रब तआला ने परिंदियां वल वेखो। फरमाया कदी परिंदा उड़दा है नाल पर ला लेंदा है, कदी पर खोल लेंदा है। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान। फरमाया मैं ही उड़ान वाला हाँ। अगली गल बड़ी सुनने वाली जे, तशरीह तुहानूं मैं सुनावां, इत्थे तशरीह मैं करन लगा। देखो गौर करो जरा, अज जहाज टकरा गए ने, अज जहाज का मसला खराब हो गया, अज जहाज जनाब पैलट सौ गया, अज ये हो गया वो हो गया, मसला खराब हो गया, फनी खराबी पै गई, उथे डिग पिया उथे डिग पिया। कभी गौर तो करो, आसमान तो आवाज़ आउंदी है मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान। कदी कोई परिंदा डिगया होए, कदी कोई परिंदा टकराया होए, कदी किसी परिंदे दे बारे ना तेल ना बैटरी ना जनाब हवा ना पानी ना ये ना वो, आसमान तो आवाज़ आउंदी है। जिन्हों असी उड़ाने वो इन्हां चीज़ों के मोहताज नहीं होंदे। जदों असी नखरे वेने उदों किसी चीज़ की उन्होंने जरूरत नहीं होंदी। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान। सारे मिल के कहो सुभान। सदके जावा सदके जावा, इस कदर रब प्यार करता है। मौलाना एहसान इलाही सियाद साहब बड़ी बात सुन वाली जे। अब्दुल हफीज वासल साहब, मेरे भाई जान अमजद फरोगी यजदानी साहब, मेहर बशीर साहब आई दिस देनी पई यजदानी साहब, जरा गौर करो, बात बड़ी सुन वाली जे। रब फरमा दे ने मेरियां ये निशानियां ने, मैं उड़ान वाला हाँ, मैं नखरे वेखण वाला हाँ। तो फिर मैं तुहानूं एक गल इत्थे भी दसां, जेड़ा मालक परिंदियां नाल इन्ना प्यार करदा है, बंदियां नाल किन्ना प्यार करदा होएगा। जिस रब सोने नू, जिस जुल जलाले वाले कराम नू, जिस रहीम जिस रहमान नू, जिस मेहरबान नू बंदे नाल इन्ना प्यार, परिंदे नाल इन्ना प्यार है, ओनू बंदे नाल किन्ना प्यार होएगा। मैं सदके जावां, जिन्हों इंसान दे नाल इन्ना प्यार है, ओनू मुहम्मद पाक अलैहिस्सलाम दे गुलाम दे नाल कितना प्यार होएगा। यारी दिलों दिलों रब नाल छोड़ बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। ओदे दर उत्ते तू कदी आया ही नहीं, प्यार परवरदिगार नाल पाया ही नहीं। बख्श दिते ओने डाकू ते चोर बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। गौर नाल सुन ले मेरे ऐलान नू, सीने नाल ला लै हदीस ते कुरान नू। तेनू आखदा तेनू आखदा मंजूर कमजोर बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। पैदा कीती रब ने सारी कायनात, सब नालों आला सोने मदनी दी जात। साडे पीर जे बदरे मुनीर जे नहीं कोई होर बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। हाफिज उमर साहब दा आर्डर है, हाफिज़हुल्लाह ताला दा। एक ते दुआ करनी है हाफिज उमर साहब दी अम्मी सस नू अल्लाह सेहते कामिला अजला अता फरमाए। मैं इत्थे इन्हां दा हुक्म ही पूरा करा। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका
شاہدم و مبشرم و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں عظمتاں میں جڑی بات تانوں دسنا چاہنا، فرمایا جو تانوں میرے قرآن تے غور دی توفیق مل جائے گی نا، سارے مسئلے حل ہو جان گے، سارے مسئلے حل ہو جان گے۔ رب ذوالجلال فرما دے غور کیوں نہیں کر دے گا؟ اور غور کرنے والیاں دے بارے نا ایک بات اور اللہ کریم نے فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض، قرآن میں صدقے جاواں رحمان سونے تیرے پاک کلام تو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا زمین و آسمان، ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا زمین و آسمان دے نظام دے اندر، نالی فرمایا واختلاف اللیل والنہار، آسمان رات دانا پھر دن چڑھ جانا۔ فرمایا لوگوں سن لو، یہ کنہاں نو پتہ لگدا ہے؟ جڑے عقل مند نے، سیاںیاں نو پتہ لگدا ہے میں کون ہاں، عقل منداں نو پتہ لگدا ہے میں کون ہاں، خوش نصیباں نو پتہ لگدا ہے میں کون ہاں، بخت بلنداں نو پتہ لگدا ہے میں کون ہاں، وفاداراں نو پتہ لگدا ہے میں کون ہاں۔ فرمایا مینوں جانن والے سمجھدار تے ایماندار نے، ہوش کر بندیا تو بن سیاںیا، مویا تو نہ منگی میاں مر جانیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا میں زندہ تے قائم دائم تے گل تو پھر سناواں، سیال دا موسم ہے بھی جمعے دا دن ہے اور چھچھر والی دا جمعہ، ماشاءاللہ مسجد عمر سیاہ مولانا عمر سیاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ پھر تو انہوں میں ترجمہ سناواں، گل سنن والی جے، بڑی بات سنن والی جے، صدقے جاواں مالک کتنا مہربان ہے۔ پوجی نا مر جانیا نو مر جانیا، پوجی نا مر جانیا نو مر جانیا۔ سعید پٹھی بھی آ گیا، میرا یار آ گیا، گل سننا ذرا۔ پوجی نا مر جانیا نو مر جانیا، مر جائے گا گلا سکا چر جانیا۔ سیاںیا تو انہوں نہیں پچھانیا، جن تیرے اتے نیلا تمبو تانیا۔ سیاںیا تو انہوں نہیں پچھانیا، جن تیرے اتے نیلا تمبو تانیا۔ اوے انہیں تیرا گھر بنایا، اوے انہیں تیرا گھر بنایا پر تو نہیں گھر جانیا، انہیں تیرا گھر بنایا پر تو نہیں۔ ایتھے تو روڑا پانا ہے، عمران خان نے کی کیتا ہے، شہباز نے کی کیتا ہے، نواز نے کی کیتا ہے، بزدار نے کی کیتا ہے، علوی نے کی کیتا ہے، پرویز الہی نے کی کیتا ہے۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے، تینوں پروردگار دی سمجھ نہیں آئی پرویز کون ہے؟ تینوں پروردگار دی سمجھ نہیں آئی، تو پرویز کردہ پھرنا ہے، تینوں رحمان دا پتہ نہیں لگا تے تو عمران کردہ پھرنا ہے، اور تینوں اس عزیز اور جبار قہار دا پتہ نہیں لگا، تینوں اس وہاب دا پتہ نہیں لگا، تو شباش کردہ پھرنا ہے۔ بڑی پیاری گل کردہ پر وہ کرنے والا کہندہ ہے، پوجی نا مر جانیا نو مر جانیا۔ یہ زانی صاحب لفظ بڑے سننے والے جے، پوجی نا مر جانیا نو مر جانیا، مر جائے گا گلا سکا چر جانیا۔ سیاںیا تو انہوں نہیں پچھانیا، جنہیں تیرے اتے نیلا تمبو تانیا۔ اوے انہیں تیرا گھر بنایا پر تو نہیں گھر جانیا،
انہیں تیرا گھر بنایا, گھر بھی یہو جہا بنا کے دیتا ہے, نہ لمبن دی لوڑ, نہ پوچھن دی لوڑ, نہ سیمنٹ اکھڑ جائے, نہ ٹیلاں خراب ہون, نہ جناب لینٹر خراب ہو جائے, نہ جناب 2 نمبری ہو جائے, نہ کتنا مہربان ہے ساڈا رب, کتنا مہربان. اور قرآن پاک یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. میں صدقے جاؤں مالک کتنا مہربان ہے. فرمایا سانو جان سانو پہچان, وہ ایسا تیرا گھر بنایا پر تو نہیں گھر جانیا, پوجی نہ مر جانیا نو مر جانیا. سیال کیویں ٹھاریا, ہاڑ کیویں ساڑیا, وکھو وکھ موسماں لئی سورج چاڑیا. سیال کیویں ٹھاریا, ہاڑ کیویں ساڑیا, وکھو وکھ موسماں لئی سورج چاڑیا. تو ہاڑ ٹھار کے وخاوے ٹھر جانیا, تو ہاڑ ٹھار کے وخا اوے ٹھر جانے. اوے بزرگاں تے لیف دیو, پاڑا پیا لگ جائے, بابا جی تے کمبل دیو, پاڑا پیا لگ جائے, بابا جی واسطے جرسی لے کے آیا, بزرگوں تواڈے لئی جرسی لے کے آیا, تواڈے لئی کوٹ لے کے آیا, سویٹر بڑا ودیا لے کے آیا. اے جناب انگلینڈ وچوں جرسی منگوائی ہے, اے اتھوں آئی ہے, اے ادھروں آئی ہے, اے بزرگاں لئی لے آیا. کیڑے بزرگاں واسطے؟ جڑے لوکاں دا پاڑا لاندے نے انہاں لئی جرسی آئی ہے. چھو کرا جی میں اج کر دیاں تے تو چھو کر تے سردی ٹر جائے, چھو کر تے دھند ٹر جائے. جیڑی سانو سیاپا بنیا ہے, اسی 5 گھنٹیاں پہنچنے ہیں جلسے تے, اور جلسے والے اپنا رولا پایا ہوندا ہے. ایک تھاں تے میں جا رہا تھا تے دھند بڑی تے گڈی مینوں انج چلانی پے ہولی ہولی. میرا دوست چلا رہا سی, میں نال بیٹھا تھا. وہ جلسے والا بار بار کہے کتھے میں, میں کہا 11-12 کلومیٹر رہ گیا. تیرے اجے 11-12 کلومیٹر ہی نہیں ہوئے پورے. اور میں ہاں دھند پئی ہے, ہولی ہولی گڈی پہ چلتی. اکھے دفع کر دھند نو, تو 5واں گھیر لا. صدقے جاواں میں پڑھیاں مالک دے غور کرو, مالک کتنا مہربان ہے. تو جو فرمایا جے ذرا گل سن والی جے میرے دوستو. ہاڑ کیویں ساڑیا, کس طرح مالک دیاں مرضیاں. سیال کیویں ٹھاریا, ہاڑ کیویں ساڑیا, وکھو وکھ موسم لئی سورج چاڑیا. تو ہاڑ ٹھار کے وخاوے ٹھر جانیا, پوجی نہ مر جانیا نو مر جانیا. زندہ وچوں مردہ تے مردہ وچوں زندہ کڈیا, پھر جگ کیوں نہ آکھے ساڈے اللہ وڈیا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. مالا کتنا مہربان ہے کہ جو چاہے کرے. زندہ وچوں مردہ, مردہ وچوں زندہ کڈیا, پھر جگ کیوں نہ آکھے ساڈے اللہ وڈیا. ساڈا اللہ بہت بڑا ہے, سب تو بڑا ہے. تو آسمان تو آواز ہوندی ہے, غور کرو, غور کرنے والیاں واسطے ہی. ایک قرآن غور کرنے والیاں واسطے وے.
جڑے غور و فکر کرتے ہیں. اتنے بھی تمہیں قرآن پاک سناواں. اللہ پاک دا قرآن میں صدقے جاواں. مینوں قاری صاحب دے بارے بھی ایک یار دا آرڈر سی. میں تہاڈیاں گلاں پوریاں کرنا, یاداں تازہ ہو جاندیاں نے. اسی انہاں دے پیراں ورگے بھی نہیں مگر یاداں تازہ ہو جاندیاں نے. میں اپنی گل کر رہا, میں انہاں لوگاں دے پیراں ورگا بھی نہیں مگر یاداں تازہ ہو جاندیاں نے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا 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 ما خلقت هذا باطلا سبحانک 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 فقنا عذاب النار. اللہ دا ذکر کھلوتے ہوئے بھی, کھلو کے بھی رب نو یاد کرنے والے, بہ کے بھی رب نو یاد کرنے والے, لیٹے ہوئے بھی رب نو یاد کرنے والے. گلاں ہوندیاں نے. دیکھو نا تانوں میں جنہاں نو فکر سی انہاں دی گل سناؤ. میری تیری روحانی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مبلغہ. میں اتھے حافظ آباد دی ایک تقریر سنی شیخ القرآن صاحب دی. حضرت مولانا نصر اللہ خان پٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دی مسجد دا بیان. وہ دی وجہ شیخ القرآن صاحب نے نا ایک آیت پڑھی ہے 2 باری اینج ریجا نال, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ دا قرآن اس پیار نال اس انداز نال پڑھیا. اور شیخ القرآن صاحب آپ دیدہ ہو جانا, قرآن پڑھ دیا نا آپ دیدہ ہو جانا, قرآن پاک پڑھ دیں. امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. میرے دوستو میرے عزیزو, اللہ نو کیڑے لوگ پسند نے؟ اللہ نو وہ جڑے غور و فکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا زمین و آسمان دے غور نظام دے اندر غور و فکر کرتے ہیں. یہو جے لوگ مینوں بڑے پیارے لگتے, اور غور و فکر کرنے تو بعد کہندے کی نے؟ کہندے نے سبحانک, یا اللہ تو پاک ہے, ربنا ما خلقتا ھذا باطلا, یا اللہ تو کسی شے نو بیکار نہیں بنایا. سبحانک, اللہ جی تسی پاک ہو. تے میں تہاڈے کول ایک درخواست کرن لگا, میں عرض کرن لگا اللہ جی جہنم دے کولوں سانو بچا لیا جے. اللہ جی ساری کائنات نو تساں ہی بنایا ہے تے کسے شے نو بیکار نہیں بنایا. تساں جو بھی بنایا ہے حق بنایا ہے, جو بھی بنایا ہے سچ بنایا ہے. سبحان اللہ. مینوں یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد ہے. سبحان اللہ. دو دیوے اسمانہ ہے اوپر, لدے والا وڈیچ دی لدے والا ورکاں دی تقریر او مرید کیا دے کول آخری تقریر اثر دی نماز تو بعد شام دے قریب وہ تقریر ختم ہوئی. اتھوں تقریر ختم کر کے قلعہ لچھمن سنگھ چلے گئے لاہور. زندگی دی آخری تقریر اثروں بعد دی رات لاہور والی تقریر. اور جڑی دین والی سی نا, میں مسجد دے وچ داخل ہو کے
ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। मौलाना अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब आए, अहलम व सहलम मरहबा, वेख रहा सा यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और वो शेर पढ़ रहे सन, दो दीवे आसमाना है ओ पर कर कर चानन लावन, हर हर बंदा जित वल जावे नाल बराबर जावन, ज़ाता अमला पारों जे कर वध कट रिज़क पहुँचांदा, रब्बुल आलम किवें सदांदा राज़क के आ न जांदा। कुरान पाक पढ़ के फिर उन्हें एक होर तर्जुमा किया, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। शकल बच्चे दी पेट माई विच, शकल बच्चे दी पेट माई विच सच्चे बिना बनावे, बिन हथ लाया बिना औजारा कामिल कर दिखलावे। कोई गोरा कोई काला चिट्टा फजलों बार ले आवे, दिन विच रातां रात दिनां विच हरगिज़ फर्क न पावे। क्या बातां सन यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे दोस्तों, गौर करने वाले वास्ते ये सारिया चीज़ां ने, जो बंदा गौर करता है, होश कर बंदे तू बड़ सियाने, मोया तो न मंगी मियाँ मर जाने, मरे होए नहीं साढ़े काम आमदे, परत नहीं आउंदे जेड़े टुर जामदे, तेनू पुठे राह लाया मलवाने, मोया तो न मंगी मियाँ मर जाने। शेखुल कुरान साहब ने एक बड़ी मिसाल सुनाई। मैं कि यज़दानी साहब की तकरीर सुनी, मैं नाल बह के सुनी, कोटली कट्टे फकड़ी एक, उधर ना किसी वीडियो बनाई ना किसी रिकॉर्डिंग की थी, बड़ी तकरीर 2.5 घंटे दी। तो मैनू फरमांदे ने मौलाना, मैं हालांकि नौकर वर्कर खादम जुतियां चुकन वाला, उन्होंने दियाँ जुती चुक के सीधी करने वाला, पाओ जी लाओ जी मैं जुती रखा। तो मैंने कहते मौलाना, मैं जिस नतीजे से पहुँचा ना वो ये वे कि मुल्ला नू मारिया खीर ते रांझे नू मारिया हीर, मुल्ला नू मारिया खीर ते रांझे, गल्लां उन्होंने मुँह फपदियां बड़ियां। बड़ी प्यारी बात करनी, जेड़ी भी गल करनी। तो मैं तुहानू शेखुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह दी गल सुनावा। फरमान लगे, मौलाना साहब आए तो मौलाना साहब कहते ने, इन्हां मुंडियां दा अब्बू फौत हो गया, मैनू ख्वाब विच मिलिया है, उन्हें आख्या फलानी शह जाके साडे घरों ले आया जे। मुंडे ने अपने अम्मी नू दस दिता, तो अम्मी बोल के पता की कहंदी, सारी जिंदगी तो साडे हल आउंदे रहे ने, हुण मौलवी साहब वल जाना शुरू कर दिता ने। किड्डी गल है खुदा, सारी जिंदगी तो अपने घर आउंदे रहे ने, इत्थे ही आउंदे रहे ने। मौलवी खुदा वास्ते आई दियां गल्लां छड्ड दिओ, कुरान लोगों को सुनाया करो, पाक पैगंबर इस्लाम दा फरमान सुनाया करो। दीन दीन हक हक सच सच, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऊंची कहो सुभान अल्लाह, एक बारी फिर कहो, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا دین اتنا پیارا. تو میرے دوستو بات جڑی میں تمہیں سنا رہا غور جڑا کرے گا نا, جڑا بندہ غور کرے گا وہ کسی نتیجے تے پہنچ جائے گا, غور کرے گا نتیجے تے پہنچ جائے گا. افلا یتدبرون القرآن, فرمایا میرے قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے. مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ, قرآن دے نال آیاں بہاراں. نبی جی دا فرما جنہ سینے لایا, نبی جی نل مل کے تے لٹیاں بہاراں. میں صدقے جاؤں میں قرآن دے ہر پارے تو صدقے ہویا نازل جس تے, اس پیارے تو صدقے صدیقی صاحب قرآن دے نال وابستہ ہو جاؤ. اے دے وچ منافع کروڑاں ہزاراں. فرمایا میرے قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے میرے قرآن تے. اسی قرآن تو اکھڑ گئے ہیں, حدیث پاک تو اکھڑ گئے. مولانا صاحب دیکھو میری قسمت ہے کی یہ قرآن پاک نے کی کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والے ہو, تواڈے تے شراب حرام ہے, تواڈے تے جوا حرام ہے, قسمت ازمائی کرنا کرانا حرام ہے, غیر اللہ دی پوجا حرام ہے. فجتنبوہ, انہاں چار چیزاں تو بچو, انہاں چار چیزاں تو پرہیز کرو. فرمایا میں تانوں جنت عطا فرما دیاں گا. اے بچے کو پڑھ لے مولانا عمر, بند کر دے لائٹ بند. میرے دوستو غور کرو ذرا. فجتنبوہ فرمایا انہاں چار چیزاں تو بچ جاؤ, میں جنت عطا فرما دیاں. بابا جی علی محمد شمسام رحمت اللہ علیہ, عبدالحفیظ واصل صاحب, اے یار نا کی میرا مطلب بنا توجہ فرمانا ذرا. اے کیسا مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب کیسا, ایک باری میں نا پڑھا رہا جو میں اگاں الر گیا مار کے میں سنبھلیا. ایک باری میں قدس مسجد جنار روڈ جمعہ پڑھا, ان سے بھی میں آخیا لعلکم تفلحون, وہ میرے تو بھی اگے انجل الریا میں پیچھا میں یا اللہ اپنی رحمت فرمائی. ویسے تو اگر بندہ اس طرح جاپ ہے تے اللہ کو پہنچ جائے تو لوگ کہن جمعہ پڑھاندا قرآن سناندا رحمان کو ٹر گیا. یہ تو بڑی وڈی گل ہوندی ہے نا. مگر دوستو جڑی بات تانوں سنانا چاہنا سنیا ذرا. بابا جی علی محمد شمسام رحمت اللہ علیہ دی گل, انہوں نے انداز بڑا پیارا سی. دس اج دنیا دے لوکاں نوں تیری کیڑی سناواں گل مسلم, نہ او شان تیری نہ او آن تیری, نہ ایمان دیو تھر تھل مسلم. جدوں ہوندی سی تے تھوں خطا کوئی, بنا رب نہیں سی ہور پناہ کوئی. ربنا ملک ندیم صاحب ربنا ظلمنا دے نعرے تھی گیا عرش عظیم میں حل مسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جدوں ہوندا سی تے تھوں جدوں ہوندی سی تے تھوں خطا کوئی, بنا رب نہیں سی ہور پناہ کوئی. ربنا ظلمنا دے نعرے تھی گیا عرش عظیم می حل مسلم. تیرے سوٹے وچ کارے سن جس چل دے دریا
खलारे सन। और जदों लंघ कुलज़म थी पार गयों फिरौनियां ते जल थल मुस्लिम। दस अज दुनिया दे लोकां नू तेरी केड़ी सुनावां गल मुस्लिम। ना ओ शान रही ना ओ आन रही ना ईमान दियो थर थल मुस्लिम। तुसी एक दुआ चा करो, हाँ अल्लाह सानू सच्चा पक्का मोमन मुसलमान बना दे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, फरमाया मेरे कुरान ते गौर करो, मेरे कुरान ते गौर करो, तो मसले का पता चल जाएगा। अच्छा तो एक और गल सुनावा, तो परिंदियां की गल सुन ली है ना, ना बैटरी का फिक्र, ना तेल, ना पानी, ना कोई मेरा मतलब है किते। एक और तो सदीकी साहब बड़ी गल सुनने वाली, वल खैला वल बेगाल वल हमीर अल तरकबूहा वजीना व यखलुकु मा ला तालमून। फरमाया घोड़े बनाए, खच्चरां बनाइया, गधे बनाए ताकि तुसी उन्हां ते सवारी करो, तुहाडा टौर टप्पा बने, तुहाडा टौर टप्पा बनाया। व यखलुकु मा ला तालमून, वो चीज़ां बनावांगा जिन्हां दा तुहानू पता ही नहीं। सुभान। अच्छा फिर मालिक दे फैसले वेखो, कदी लैंड क्लोजर बगैर सड़क तो ऊपर नहीं जाएगी, पहाड़ ते डबल कैबन डाला, सड़क तो बगैर पहाड़ ते नहीं चढ़ेगा। जितनी भी जनाब तुसी लै लो गड्डी, है जी पराडो है जी पजारो है जी लैंड क्लोजर है जी फलां है जी फार्च्यूनर, बगैर सड़क तो पहाड़ी ते नहीं जाएगी। पूछो मौलाना अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब को, शहर इस्लाम बैठा है, शहर इनकलाब बैठा है, कदी किसी बंदे नहीं आखिया खोते च 10 लीटर तेल पा दे। कदी किसी आख्या होए घोड़े नूं जरा पंचर ला, मैं आना वा। कदी किसी आख्या यारा खच्चर की बैटरी बदला, मैं नमाज पढ़ लो। अजे तुहानू मालिक की समझ नहीं आई, अजे मालिक की समझ नहीं आई। बगैर सड़क तो जनाब पहाड़ ते चला जाता है। मेरे दोस्तों बड़ा भारी समान चुक के लै जाता है। अगे गल सुनो जरा, एक मौलवी भी जनाब बैठा है, नाल एक होर मौलवी बह गया, समान भी अगे उत्ते वे, फिर भी लैके चला जाता है। आसमान तो आवाज़ आउंदी है, इनू मैं तेरे वास्ते बनाया, तेनू मैं अपने वास्ते बनाया। हज़रत शेखुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ना एक गल सुनानी, ऐत पढ़ के ना, व इन्ना लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिम व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। पढ़ के ना पता की कहना, मझ चोण वास्ते बह जाता है, गां चोंदा है, मझ चोंदा है, मझ का कट्टा सामने बजा है, जनाब मझ काली पैंदी है, कोल बीवी खलोती है, तो आप जनाब मझ चोन दिया, बीवी नाल खलोती है, कट्टा जनाब काला पर मझ भी काली पई, तो बीवी को कहती है धार मंगदी जे। शेखुल कुरान साहब ने कहना धार मंगदी जे, तो शिवपुरी साहब फरमान लगे धार नहीं मंगदी, तुहाडी दोवां दी जान नूं रोण डई है भी मेरा तो किले नाल बन्निया जे, थल्ले किदा। शेखुल कुरान साहब रहमतुल्लाह कैसी प्यारी बात करनी, ते नाल ही कहना जदों मझ काली पैंदी है, जिस वक्त कट्टा काला पैंदा, गां काली पैंदी है, वच्छा काला पैंदा, आसमान तो आवाज़ आउंदी है घबरावी ना, परेशान ना होवी, पैर ना हिलाई, मैं तेनू भी, तेरे बच्चे नू भी, तेरे वच्छे नू भी, तेरे कट्टे नू भी एदी खातर बनाया। जानवर पैदा किए हैं तेरी वफा के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, ये सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। और मैंने एक कुरान पाक दी इतने आयत याद आई, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून।
فرمایا میں اکھاں عطا فرمائیاں نے اکھاں نال ویندے نہیں، میں کن عطا فرمائے نے کناں نال میریاں گلاں سن دے نہیں، میں دل عطا فرمایا دل دے نال میری توحید نو سمجھ دے نہیں، مگر اللہ نے غصہ کیتا پتہ غصہ کی اولئک کالانام ایہو جے بندے جڑے نے وہ ڈفر ایہو جے بندے جڑے نے وہ ڈفر نے ڈنگر نے بل ہم اضل ڈنگراں تو بھی بدتر نے اولئک هم الغافلون اللہ فرماندے نے غافل نے تسی کدی خیال کیتا ہے ڈنگر نو کھول دیو جناب باہروں گھر آ جائے گا، بکرا کھول دیو، چھترا کھول دیو، دمبا کھول دیو، لیلا کھول دیو، گھر آ جائے گا، کٹا بچہ گھر آ جائے گا، مرغی گھر آ جائے گی، کبوتر گھر آ جائے گا، بلی بلا گھر آ جائے گا، اے ساڈا گھر ہے۔ دھیان نال سن لو آسمان تو آواز آؤندی ہے مجھ نو پتہ لگ گیا اے گھر ہے میرا، تو بندہ ہو کے تینوں اجے رب دا پتہ نہیں لگا تو ساڈے بوئے کوئی لنگ جانا ہے، وہ تو اپنے گھر چلی جاندی مجھ دمبا لیلا چھترا بکرا۔ پھر مولانا عبدالعلیم یزدانی صاحب حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے، اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اللہ انہوں نے بغیر حساب دے جنت دا حقدار بنائے۔ انہوں نے کہنا جدو وڈی عید ہوندی ہے نا بندہ لیلا خرید ہے، بکرا چھترا خرید ہے، جناب ایک دن پانی پیا، ایک دن چنے کھوائے، ایک دن دال کھوائی، ایک دن پیار کیتا، ہن جناب اے مگر مگر دوڑدا ہے، مگر مگر بندہ اگے جاندا ہے، اے مگر مگر دوڑدا ہے، اے مگر مگر پیڑیاں ول لے جاندا ہے، ڈیرے تے لے جاندا ہے۔ دھیان دے نال ذرا سننا گل جدو ذبح کرن لگدا ہے میں ویکھیا مجاہد ملت مجاہد اسلام انتھک بے باک بے لوس بے خوف نہ ڈر مولانا امتیاز جوید بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی مرد مومن مرد حق، میں کئی باری ویکھیا دمبا ذبح ہو رہا ہے بٹ رو رہا ہے، بکرا ذبح ہو رہا ہے بٹ رو رہا ہے، اونٹ ذبح کیتا جا رہا ہے تے آنسو بہائی جا رہے ہیں، چیخاں مار کے رو رہا ہے۔ میں بٹ یار کیوں نہ رونا ہے، کہ اتنا پیار سی انہاں نال اتنا پیار چارہ ڈالنا محبت کرنی پیار کرنا رون مینوں اس گل دا آیا ہے میں صدقے جاواں ابراہیم علیہ السلام تو کیویں جرت کڈی جرت کڈا ایمان پتر دی گردن تے چھری چلا دیتی، پتر دی گردن تے چھری چلا دیتی۔ مولانا صاحب اسی تے بیان کرنے آ تے سننے آ انہاں دیاں عظمتاں تو صدقے جائیے۔ میں کہ واہ بٹ پیار دیاں گلاں نے محبت دیاں گلاں نے، اور یہ پیار جڑا نا مالک نال اس پیار دا دنیا اتے وکھری ایک انداز ہے، اے دی وکھری اللہ نے ایک شان آن بان بنائی ہے۔ مینوں گل یاد آئی مولانا عبدالشکور صاحب ہوندے سن دین پوری رحمت اللہ علیہ، بھائی عبدالحفیظ واصل صاحب نے بیان بھی انہوں دا سنیا ہوئے گا، بڑی پیاری گفتگو کرنی۔ ایک جگہ تے پرچہ ہو گیا تے پرچہ ہویا تے بغیر وکیل تو ہی نا جج دے پیش ہو جج دے پیش ہو گئے تے پتہ کی کہندے نے جج کہنا مولانا صاحب آپ کا وکیل کدھر ہے؟ مولانا سریکی زبان سی بڑی پیاری سریکی زبان، سائیں نہ وکیل ہے نہ دلیل ہے بس رحم دی اپیل ہے، سائیں نہ وکیل ہے نہ دلیل ہے بس رحم دی اپیل ہے۔ جج رو پیا کہ ایک باری لفظ پھر سناؤ، نہ وکیل ہے نہ دلیل ہے سائیں رحم دی اپیل ہے۔ مولانا فرمان لگے پہلا روئے ہو پھر ہسے ہو، جائی صاحب میں ضرور گل دسو۔ جج کہنے لگا ہاسا اس گل دا آیا سی سریکی بولی کیسا پیارا جوڑ کیسا ہے، رون اس گل دا آیا ہے میں بیکار جہا بندہ ہاں ایک عام انسان ہاں، مینوں رب نے جج بنایا ہے تے تساں میرے بارے لفظ بولے نے مینوں ایڈے پسند آئے نے، میں تانوں بری کر دیتا تے عزت نال تے بڑے احترام دے نال بری کیتا ہے۔ میں صدقے جاواں جدو اسی رب دے سامنے کھلو کے کہاں گے اللہ جی عمل کوئی نہیں صرف تواڈے بندے ہیں تے نبی علیہ السلام دے امتی ہاں تے کائنات دا رب کڈا پیار کرے گا تے کڈی محبت کرے گا، آئے مالک کتنا پیار کرے، مالک کتنی محبت کرے گا۔ اس واسطے میرے دوستو اللہ سبحانہ و تعالی بڑی پیاری بات رب دے بارے کہنے والا کہنا، پہلا قرآن سن لو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین
اور ایک آیت سناواں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ مالک نو ساڈے نال اتنا پیار ہے، اتنا پیار مالک نو اتنا پیار کردہ رب ذوالجلال۔ میرے دوستو اللہ کولوں ہور منگ، بڑی گل سننے والی جے، توجہ فرمایا جے، اللہ کولوں ہور منگ، ہور منگ، ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ۔ منگن اتنے تمہیں پہلا ایسا سناواں پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔ یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ آواز صحیح کر یار کے صحیح، ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ کریم فرما دے رہے تسی سارے دے سارے فرمایا ایک مکھی جنہوں میرے تو سوا پکار دو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی اگر مکھی انہاں دے کھانے وچوں کوئی شے اٹھا کے لے جائے، وہ حلوہ کھا رہے ہون، کھیر کھا رہے ہون، حلوہ کھا رہے ہون، کھیر کھا رہے ہون، انہاں دے حلوے وچوں انہاں دی کھیر وچوں مکھی اپنی طاقت دے مطابق، تھوڑا جا کٹ کر یار، اپنی طاقت دے مطابق کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، رب فرماندے نے تسی چھڑا بھی نہیں سکدے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا منگن والے بھی کمزور نے، جنہاں کو منگیا جا رہے ہیں وہ بھی کمزور نے۔ اگے لفظ سننا وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ فرمایا تو ساڈا قدر ہی نہیں کیتا، کمزوراں کولوں منگنا ہے، شاہ زور نو چھڑ کے کمزوراں کولوں، شاہ زور نو چھڑ کے کمزوراں کولوں منگنا ہے۔ اللہ کولوں ہور منگ، ہور منگ، ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ۔ منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے، عطا کرن والا میرا کلا رب جے۔ 2 3 5 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ، اللہ کولوں ہور منگ، ہور منگ، ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے کولوں سوال کرو، میرے کولوں منگو میں عطا کراں، میں تانوں عطا فرماواں، میں بڑا مہربان ہاں۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، میرے قرآن تے غور کرو۔ فرمایا میرے قرآن تے غور کرو، میرے قرآن تے غور کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، اچھا جو قرآن تے سی غور کریں گے نا، ایک آیت ایسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب میرا پتر ہے نا جڑا نعمان، انہیں ایک فرمائش کی تھی، وہ بھی میں پوری کرنی ہے۔ نعت میں سنا وہاں ایک سبحان اللہ،
میں بھی گل تمہیں سنا دینا چاہنا تواڈے حکماں دی تعمیل کس واسطے کرنا کہ انہاں تسلی ہوے سکون ہوے انہاں دے حکم دی تعمیل ہو جائے انہاں پتہ لگ جائے ساڈا خادم پیا بولدا ہے ساڈا خیر خواہ تے ہمدرد پیا بولدا ہے رب نو راضی کرن والا پیا بولدا ہے رب دی رحمت نال پیا بولدا ہے میں کیوں نہ گل پوری کراں دوستو غور کرنا نعت میں سناواں ایک ایسے محجبین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی انہوں جنہ تکیا اسے دے ہو کے رہ گئے بھول گئیاں شائیاں آکے قدم چ بہ گئے سولی تے بھی بات کر دے او دے سچے دین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی یہ گل سن والی جے انج کائنات وچ اس دا مدینہ ہے جڑیا انگوٹھی وچ جیویں کوئی نگینہ ہے مل دی بیمارانو اتھے پوڑی تسکین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی سارے مل کے آکو صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وآلہ واصل صاحب گل بڑی اللہ نے یاد کرائی گل بڑی رب نے یاد کرائی ہے خطیب پاکستان شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دا پوتا فاضل نوجوان مبلغ اسلام مسلک اہل حدیث دا ترجمان شیریں بیان مولانا نعیم الرحمان صاحب عزیز حفظہ اللہ تعالی تقریر کی تھی اکاڑے مجمع میں کھل رہا پل رہا تے سست جیا تے میں پریشان جائے تے جدو آیا نا پھر جانشین شیخ القرآن آیا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا پوتا آیا جس وقت انہیں ایک آیت پڑھ کے نا تے ایک شیر پڑھیا اور ٹینڈیا انہیں شیر پڑھیا آیت پڑھ کے تے شیر پڑھیا بڑا پیارا حلیمہ سعدیہ دا دے کار آنا نبی علیہ السلام دا آنا حلیمہ سعدیہ دا نبی علیہ السلام نو لے آنا بیبیاں دا محلے چ گلاں کرنا نہیں بڑا سونا لال آیا نہیں بڑا سونا آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں نے یہ گل دسو بھی جے تسی نا سبحان اللہ کہو گے تو پھر میرا مطلب ہے شہباز شریف ٹر جائے گا انہیں جانا تے آئی نہ آئے اس واسطے تسی بولیا کرو تسی ٹینشن نہ لیا کرو لب ایمانداری کریں ایویں ٹینشن نہیں لینی چاہیے جو ہوئے اللہ تے سٹو سارے معاملے میں انشاءاللہ الرحمن یہ تو انہوں بار بار کہہ رہے ہیں رب تو نہ اکھڑیا جے بڑی پیاری گل کی تھی نعیم صاحب نے آیا ایک لال سعدیہ دے آؤ نہیں تسی بھی آؤ نہیں تمہیں آ نہیں تمہیں آ نہیں تمہیں آؤ سارے ساریاں ویکھن چلیے آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے بڑا بے مثال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے سونے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندہ ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا ہے ایسا با کمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے سنے آئے ہون تے او پیسہ بھی نگال دی یہ بھی پتہ لگا ہے ہون او دیوہ بھی نبال دی ایسا با جمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے ایک تصور ہے واصل صاحب ایک تصور ہے کہ جدو ٹردا ہے جہان سارا رک کے انہوں ویندا ہے سارا جہان رک کے انہوں ویندا ہے سنے آئے ٹردا ہے کہ جہان رک جاندا ہے حسن سارا او دی ذات اتے مک جاندا ہے ایسی سونی چال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلی ذرا سارے مل کے آکو صلی اللہ اچھی آواز نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان تو آواز ہوں دیئے افلا یتدبرون القرآن میرے قرآن تے غور کرو کیوں نہیں غور کر دے انشاءاللہ اے جمعہ جڑا نا ایک پلیکھے دا شکار ہو گیا سی میں لکھوا نہ سکیا لکھیا نہ گیا یا عمیر کولوں جی وجہ تو میں پھر جمعے تے نہ آ سکیا میں مولانا احسان علی زیاد صاحب کو بھی معذرت چاہنا مولانا عمر کو بھی معذرت چاہنا تو سارے حضرات کو معذرت چاہنا اور انشاءاللہ اے جمعہ چھڑ کے پھر کوئی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ جمعہ پڑھاواں گے پھر 13 نومبر دا
13 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜੁਮਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਵਾਖਿਰ दावाना नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। जेकर ना दीदार मदीने वाले दा फिर बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। लैंदा चढ़दा दखण पर्बत सब थावां हर पासे प्रचार मदीने वाले दा। बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। अमीर गरीब ते गोरा काला जो भी है, अमीर गरीब ते गोरा काला जो भी है, वासल साहब हर कोई होबदार मदीने वाले दा। उस दा दिल यारो लगदा नहीं फिर किधरे भी, उस दा दिल यारो लगदा नहीं फिर किधरे भी। तकिया जिस घर बार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। मक्के ते मदीने दी क्या बात निराली। 40 बच्चे किन्ने पढ़ रहे हैं? 38 बच्चे पढ़ रहे ने। 50,000 रुपया बच्चों के मदरसे वास्ते। अज तो ज़्यादा पैसे नहीं, अशेर मैं सुनाने ने। 50,000 कड्डो कड्डो 50,000 रुपये। वो मौलवी तो कह रहा है जिन्हें जिंदगी में अपनी जात ली तो नहीं आख्या कड्डो पैसे, सिर्फ रहमान ने कह रहे हैं। रहमान 50,000 रुपया दो। मास्टर महमूद मेरा यार आया, ये मौलाना साहब ने पहल की थी है। और नोट भी अल्लाह जानता, नासिर मदनी दे कुल्ले वर्गा। बल्ले 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 लियो भाई 50,000 रुपया। मैं तुहानू सुनाने ने शेर। मक्के ते मदीने दी क्या बात निराली। ए मेरे भाई जान वालों भी 1000 रुपया आ गए। भारा का की ना है शहबाज शहबाज साहब 1000 रुपया दे गए माशाअल्लाह। लो जी मेरे भाईजान वालों भी 1000 भाई 50,000 रुपया माशाअल्लाह। ये रसगुल्ला 500 रुपया लैके आ गया माशाअल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। लो जी ये होर पैसे आ गए। गुलाब जामुन पैसे लैके 500 रुपया और। लो जी बाबा जी ने 1100 रुपया माशाअल्लाह अल्लाह बल्ले बल्ले। ये होर पैसे माशाअल्लाह 700-800 रुपया आ गया। और 1000 रुपया आ गया। ये देखो आप 30 पैसे लैके आ गए माशाअल्लाह। मेरे भाई का 100 रुपये नहीं 1 करोड़ है माशाअल्लाह। 500 रुपया और आ गया। बोलो भाई माशाअल्लाह। बीबियां के गुजारिश है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किन्ने दे मेरे भाई जान बनो 3000 ते 100 रुपया अल्लाह जाने 3100 रुपया आ गया। अल्लाह अकबर। लियो भी लियो। ये अब को बच्चे माशाअल्लाह पैसे लेके आ रहे हैं। अल्लाह बरकत ना नवाजे रहम सा करे कि शायद ही अल्लाह कमी ना होने दे। इन्ना माल दे अल्लाह सोना कि तुसी अल्लाह दे राह बढ़ते रहो तकसीम करते रहो। लिया भी लिया पुत्री माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह ताला। मक्के ते मदीने दी क्या बात निराली। जिथे टुरदा रहा लोगो कौनैन दवाली।
مکے دی امی گلیوں بابا جی میرا ماشاءاللہ 500 روپیہ ہے مکے دی امی گلیوں سونے دی امی گلیوں مدینے دی امی گلیوں سونے دی امی گلیوں تساں رج رج تک آئے جدی کملی کالی ہے مکہ شہر نرالا ہے مدینہ برکت والا ہے تھواں شہران دی رب سچے کیتی خود رکھوالی ہے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے صدیق فاروق نرالے نے پھول خوشبوواں والے نے انہاں پھلاں وچ ستائے سونے باغ دا مالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ